आमर आत्मिक पिता मोर गुरु अच्छा रेवरेंड प्रदीप लिमा सर ऑलरेडी ठिया सारे करताल देवा पुनर्बार सुनाइबा प्रभुंर वाक्य प्रभुंर दास परिवेषण करेंगे ध्यान पूर्वक आम वाक्य को श्रवण करवा। प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम धन्य हो से आम अनुग्रह दया करुणा करी ए आश्चर्य समय अति सुंदर समय तांकर महिमारे परिपूर्ण दिवस आम जीवन रे आनी तेणु मुझे धन्यवाद दिए एवं पास्टर रजत भाई तांकर सहकर्मी माने तांको सहित कार्य करुवा प्रिय प्रभुंकर सेवक सेविका एवं ए मंडलीर मुंडागुड़ा मंडलीर भाई भौणी मानक समस्त मो ख्रीष्ट प्रेमर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। एटा गोटे अति सुंदर विषय आनंदर विषय जे प्रभुंकर लोक मानक भेटिबा गीत संहिता 127 कहे जे भाई माने एकत्र मिलन रे वास करिबा केड़े मनोहर एवं सुंदर विषय। तेबे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने अछंती आमे रायगड़ा जिल्ला रे अछु किंतु आमे समस्त प्रभु रे एक अटु वी ऑल आर वन इन द बॉन्ड ऑफ लव ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टन का प्रेम रे आमे समस्त एक अटु। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने सुंदर सुंदर वाक्य आमे सुनिलु। पास्टर अशोक आज्ञा कहले जे प्रभु को केमती आमे महिमा दे जीवन यापन काटिबा एवं पास्टर कैलाश आज्ञा कहले जे माने जीसु ख्रीष्ट किए हु इज क्राइस्ट इट हैज ऑलरेडी टच्ड द हार्ट ऑफ द वंडरफुल सिंगर हियर सिटिंग उत्तम गायक भाई को हृदय को सेटा स्पर्श कला। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने एटी जो भाई माने अछंती अशोक आज्ञा एवं कैलाश आज्ञा प्रसन्न आज्ञा दुर्गा आज्ञा ए माने सब गोटे गोटे हिंदू परिवार रो लोक माने विजातीय परिवार लोक माने समस्त प्राय समान कैटेगरी लोक माने समान विश्वास रे माने थिले। अशोक आज्ञा कैथोलिकिज्म रे थिले तथापि सेटा मध्ये गोटे प्रकार विजातीय कल्चर विजातीय संस्कृति मध्ये से लिप्त थिले। मु तांको स्टेशन रे धरली आज्ञा प्रसन्न आज्ञा तो से एबे मध्य प्राय जणे तांको परिवार रे विश्वासी अटंती से बॉम्बे गले विश्वास कले चर्च को आसिले आम चर्च को बॉम्बे पठा गला से पास्टर हेले तथापि तांको अंचल एबे मध्य अंधकार रहिছে तांको परिवार लोक माने मध्य रहिचंती। तबे प्रभु ए प्रकार भाई मानकु व्यवहार करके आनुचंती। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने सिंगर भाई कहउथिले बहुत सुंदर से गाउचंती। एठी किछि इंस्ट्रूमेंट्स ना इंस्ट्रूमेंट्स बिना गीत गाइबाटा टिके कष्ट मु भी टिके गीत गाए मोर भाई नाम तो जण भलो गीत गायक आम परिवार रे मते आमे गीत आगुरु कविराज सिंह बोली गोटे सुनिथिबे से गोटे गायक। प्रिय भाई बहन माने मु गीत ऊपर मोर धारणा अछि जे विदाउट म्यूजिक सिंगिंग इज वेरी क्रिटिकल वेरी डिफिकल्ट गीत गाइबाटा कष्ट किंतु से जण टैलेंटेड लोक होई थिबारु गीत को पिकअप करके नेले। हालेलुया हालेलुया। आ से कहउथिले जे मु किछि नाही मु केबे स्टेज रे गीत गाई नै। प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने परमेश्वर छोट छोट विषय को कोन करन्ते व्यवहार करन्ते। परमेश्वर जो लोक माने न्यून लोक माने जो माने मु किछि नाही बोली भाबन्ते ए प्रकार लोक माने आश्चर्य भाव से व्यवहार करन्ते। भाई रजत मते कहउथिले आज्ञा मोर छोट लोक मु किछि जानि नै छोट ग्राम रे विजातीय मानक मध्य मु कार्य करुछि मु सुनुथिले तांकर साक्ष्य। प्रिय भाई माने भगवान को आज कहया पई चाहूछि जे परमेश्वर छोट छोट विषय को कोन करन्ति व्यवहार करन्ति। ही यूजेस द लिटिल थिंग्स इनटू एन अमेजिंग वर्क। परमेश्वर छोट विषय को नहीं एक महान कार्य एक आश्चर्य कार्य करि पारन्ति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिखरिया तार 4 ର 10 पद
ଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, God uses little things for great purposes. God uses little things for great purposes. ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବି। ବିଷୟର ଦିନକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି? କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟର ଦିନକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି? ଯେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଜିରୁବାବିଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଉଳମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟର ଦିନକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି କେବେ ରହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମତେ କଥା କହିବାର ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ, ମତେ କିଏ ଶୁଣିବ, ମତେ କିଏ ମାନିବ, ମତେ କିଏ ପଚାରିବ? এই প্রকার অনেক সময় আমার জীবনে গোটে প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হইଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ କି? ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣିବା କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିନର ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଶରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ତାର 4-10 ପଦ କି ଜଣେ ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ। ଯାତ୍ରା 4-2 ପଦ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସେଇଟା କଣ? ସେ କହିଲେ ଯଷ୍ଟି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଷା ତୁମେ କଣ ଧରିଛ, ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି what he is holding। ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କୁ ସଚେତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ what are you holding, what is there in your hand? ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି ମୂଷା? ମୂଷା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି 1ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ, 1 ପଦ କେ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୂଷା ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହଁ, ମୋ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଓ ମୋ ରବରେ, ମୋ କଥାରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ଡାକିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୂଷା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୂଷା ଆତଙ୍କିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ କଣ ହେବେ ନାହିଁ? ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୂଷା ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବଡରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମଠାରୁ ବଡ ଲୋକମାନେ, ତୁମଠାରୁ ସାନ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମାନିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ, ତୁମର କଥାରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ତୁମର କଥା ପ୍ରତି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବେ। What is there in your hand? ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି ମତେ କୁହ। ମୂଷା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି। ଯଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବାଡ଼ି। ଦୟାକରି 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସେ କହିଲେ, ତହୁ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ଭୂମିରେ ପକାଅ।
ତାକୁ ଭୂମିରେ ପକେଇ ଦିଅ ଏମିତି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଭୂମିରେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯଷ୍ଟିକୁ ଭୂମିରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ତାହା ସର୍ପ ହେଲା। ତାହା ସର୍ପ ହେଲା। ତହିଁରେ ମଶା ତାହା ଆଗରୁ ପଳାଇଗଲେ। ତହିଁରେ ମୂଷା ତା ଆଗରୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ। 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମର ପରମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବଢାଇ ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ଧର। ଏଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର, ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ଫିଙ୍ଗିଲ, ଯଷ୍ଟି ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ଗୋଟେ ସର୍ପ ହେଇଗଲା। ସର୍ପ ହେଇଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତୁମେ ଧର। ତାର କଣ ଧର? ତାର ଲାଞ୍ଜ ଧର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବ। ତୁମେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିବ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ, ଅଭିଷିକ୍ତ ସେବକ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମିରାକଲ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶୁ ଏଇ ମିରାକଲଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମୋ କଥାରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଯଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାଡିକୁ ତୁମେ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ। ତଳେ ପକଉ କିନା ସେ ବାଡିଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବାଡିର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ବାଡିଟା ସର୍ପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଠି କଣ ନା ନାଗିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ସାପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଠି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସାପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେ କଣ ନା ଗୋଟେ କଣ କଣ ସେଟା ବଜେଇବାର, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାପ ନାଚ ଏଠି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। God is really presenting the truth among the people, among the unbelievers। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଷା ଯେ ବାସ୍ତବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ, ଏହା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାଡି ପକେଇବାରୁ କଣ ହେଲା? ସର୍ପ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ସର୍ପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଗ ସର୍ପ ହେଇଥିବ, ନାଗ ସାପ ହେଇଥିବ। ସେଟା ପାଣି ହଲା ସାପ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଖେଳି ପକେଇବେ। ନାଗ ସର୍ପ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଣନା 21 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ, ଦଂଶନ ସର୍ପ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନବିଲିଫ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ତର ଗୋଟେ ବାଡିକୁ ସେ ସର୍ପ କଲେ, ଛୋଟିଆ ବାଡି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ରଜତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରଜତ ତମ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ଭାଇ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବାଇବେଲ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଛୋଟିଆ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଧରିଛି। ପକେଇ ଦିଅ, ତଳେ ପକାଅ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ରଜତ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଅଶୋକ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? କୈଳାସ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଦୁର୍ଗା ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଜାବେଶ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି।
ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଜୀବନ ଅଛି। ବାଇବେଲ ବିହୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ। ଦେଖ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣିଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ। ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛୋଟିଆ ବାଡି ଥିଲା, ଶୁଷ୍କ ବାଡି ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପକାଅ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟରେ, ମୃତ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଶରଣକାରୀ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟିଆ ବାଡିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମତେ ରଜତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଛୋଟ ବାଡିକୁ ବ୍ୟବହାର, ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ମହାନ ଅଟେ। God can use it for the tremendous purpose to accomplish his will and his work. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରୁଛି ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି, ତମର ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି, ତମ ମୁଖରେ କଣ ଅଛି। ମୋ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:15 ଲେଖା ଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କର। ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରି ତୁମେ କଣ କର, ଦେଖାଅ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ, ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା, ରଜତ ମିଥ୍ୟା, ଆମମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଟୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୋ ମୁଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି, ତମ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି, ତମ ମୁଖରେ କଣ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଛୋଟ ବାଇବେଲ ଅଛି, ମୋ ମୁଖରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଜ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ ଅ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନର, ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଭାଇ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ କିଛି ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ବେଶୀ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। God can use you. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆଉ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଜେରେମିୟାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜେରେମିୟା ଆସ ତମକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଜେରେମିୟା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ବାଳକ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜେରେମିୟା ତମେ ମତେ ବାଳକ ବୋଲି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟକୁ କଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାଇକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗାଇବାର ଭାଇ, ସିଙ୍ଗର ଭାଇ, ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି। ମୋ ହସ୍ତରେ ମାଉଥ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଛି। God may use this microphone in order to glorify the name of the Lord Jesus Christ. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା
प्रिय भाई भौणी प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଯଷ୍ଟି, ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଗଣନା ତାର 17ର 8 ପଦକେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ସାରିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆର ଦିନ ମୂଷା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଲେବି ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଅଙ୍କୁର ବାହାର ହେଲା, ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଲା ଓ ପୋକ ବାଦାମ ଫଳିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇଛି? ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ପତ୍ର ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ବାଡିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଶୁଖିଲା ବାଡିରେ ହଠାତ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିବ? ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶରେ ହଠାତ୍ ମା ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କେବେ? ଆପଣ ଆଶା କରିପାରିବେ କେବେ? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଖିଲା ବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଫୁଲ ଫୁଟେଇଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଉଟରା ଚାଲିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷକ କିଏ ହବ? ମନ୍ଦିରର ମହାଯାଜକ କିଏ ହବ? ଲେବିୟ କହୁଛି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରୁବେନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିହୁଦା ବଂଶ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବଂଶରୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ବଂଶ? ଆସେର ବଂଶ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖୁରା ବଂଶର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁନା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ବଂଶର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଶଲ୍ୟା ବଂଶର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ବଂଶର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଉଟରା ଚାଲିଛି ଯେ କିଏ ମନ୍ଦିରର ପାଳକ ହେବେ, ମନ୍ଦିରର ମହାଯାଜକ କିଏ ହେବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାରଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ତୁମେ ନିଅ ଏବଂ 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟି ବାଡି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରଖ। ଆଉ ଯାହାର ବାଡିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ସେ ହିଁ କଣ ହବ? ଇସ୍ରାଏଲର ମହାଯାଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଖିଲା ବାଡିରେ ଫୁଲ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। 5 ଏବଂ 10 ପଦରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଏହା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା, ଏହା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ତାହାର ଯଷ୍ଟି ପୁଷ୍ପିତ ହେବ, ତାହାର ଯଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଚସା କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଚସା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଚସା କରୁଥିଲେ, ସେହି ବଚସା ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ସେଇ ବଚସାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ହାରଣ କଣ ହେବେ? ମୂଷାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ କଣ ହେବେ? ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷକ ହେବେ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ହେବେ, ମନ୍ଦିରର ମହାଯାଜକ ବା ପାଳକ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ମୂଷାଙ୍କର ଚୟନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
एठारे गोटे असाध्य विषय को साधन करुचंती परमेश्वर जाके सुखिला बाउंस रे केबे फूल फुटिबो नाही परमेश्वर फूल फुटाई गिर कोन करचंती देखौचंती जे दिस मैन इज चोजन बाय मी आई हैव anointed this man to become the high priest of इस्राएल रो महाजाजक हेबा निमंते एई व्यक्ति को मु कोन करिछि चयन करियछि प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने से छोट बाड़ी रे फूल फुटिला आ से इस्राएल रो प्रथम महाजाजक भाबरे से कोन कले कार्य कले परमेश्वर को इच्छा सेठारे साधित हेउछि प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने परमेश्वर छोट छोट विषय को कोन करंती व्यवहार करते तुमर हाथ रे थिबा माइक्रोफोन को प्रभु व्यवहार करि पारंती मो हस्तर थिबा से छोटिया बाइबल पुस्तक को परमेश्वर व्यवहार करि पारंती हुए तो मो हस्तर थिबा मोबाइल फोन को परमेश्वर व्यवहार कर ए मोबाइल फोन आ शैतानिक कार्य करि पारे ऐश्वरिक कार्य को मध्य संपादन करि पारे आमे जदि शैतानिक विषय को खोजिबा शैतानिक विषय बाहिबो एठी परमेश्वरंकर विषय को जदि खोजिबा परमेश्वरंकर इच्छार विषय ए मोबाइल फोन रो बाहरिबो प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने सेइथि भाई आमे केबे मध्य निरुत्साहित हेबा नै जे मुख्य मु कोन परमेश्वरंक पई व्यवहार हेई परिबे कि मोर योग्यता कोन मु किछि जानि नै मु गोटे छोट ग्राम रो लोक मोर कोनोसी बाइबल ट्रेनिंग करिवार योग्यता नाही मु किछि पाठ पढि नाही मु गोटे बड़ गोष्ठी रो लोक नुह एई प्रकार शैतान आमानकर कर्ण गोचर रे कोन करंती कथा कोंती पुसुर करिकरी आमान को डिस्करेज करबा पाई आमान को निरुत्साहित करबा पाई सब बळे शैतान कोन करे चेष्टा करे किंतु प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आमानकर परमेश्वर महान परमेश्वर आश्चर्य कार्य करिबारे एकमात्र जीवंत परमेश्वर से बाड़ी को साफ करि परिबे बाड़ी सुखिला बाड़ी रु फूल को मध्य फुटेई पारि से दिन से फूल फुटिबा द्वारा समग्र इस्राएल 12 गोष्ठी जानिबा को पाइले जे आहारण हेउचंती से मनोनीत व्यक्ति अभिषेक्त व्यक्ति जे कि इस्राएल रो कोन हेबे महाजाजक हेबे मु बेसी लंबेबा पाई चाहू नै पिला मानकर बसिबार शक्ति ऑलरेडी कमी गलानी तेनु करी आमे जानि करी वाक्य कहबा आवश्यक प्रभुंकर दास माने जुबा दास माने सुंदर वाक्य कहले नॉट नेसेसरी दैट आई शुड आल्सो प्रीच ए बिग मेसेज मु गोटे बड़ मेसेज आ कहबार किछ आवश्यक नै कारण भाई माने सुंदर सुंदर कथा अल्प समय मध्य रे से माने कहिचंती प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने मु कोन कहया पाई चाहू छी ना परमेश्वर छोट छोट विषय को कोन करंती व्यवहार करंती मु जने छोट लोक मोर योग्यता किछि नै मु गोटे छोट परिवार लोक भाई बहन माने छोट परिवार लोक दरिद्र श्रेणी रो लोक कुशलिया परिवार लोक भाई माने मु छोट परिवार आम लोक माने हीन देखंती जगत आमान को तुच्छ करे ए माने गोटे छोट गोष्ठी रो लोक माने पाण गोष्ठी रो लोक माने ए माने गोटे डंब जाति रो लोक माने ए मान को पाकर किछि नाही किंतु भाई बहन प्रभु को लोक माने परमेश्वर जा को मनोनीत करंती परमेश्वर जा को चाहिबे परमेश्वर तांको व्यवहार करि परिबे एटा हमें समस्ते जानि रखिबा आवश्यक रही छी परमेश्वर छोट छोट विषय को महान करि से तांकर उद्देश्य निमंते तांकर महिमा निमंते से व्यवहार करिथांती एटा हमें जानिबा आवश्यक तृतीय विषय जे दाऊदंक हस्तर से छाटुनी को परमेश्वर कोन कले व्यवहार कले दाऊदंक हस्तरे प्रिय भाई बहन माने गोटे छोट बाटुली थिला गोटे छोट छाटुनी थिला से छाटुनी को कोन कले परमेश्वरंकर इच्छा को संपादन करिबा पाए परमेश्वरंकर लक्ष्य को पूरा करिबा पाए से जो अहंकार विरुद्ध रे नम्रता को जय प्रदान करिबा पाए परमेश्वर गोटे छोट छाटुनी को कोन कले व्यवहार कले हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने परमेश्वर एठारे गोटे छोट छाटुनी को व्यवहार करछंती छोट बालकंक हस्तरे छोट छाटुनीटी थिला छोट बाटुनी थिला से बाटुनी को व्यवहार करी अहंकार रे परिपूर्ण से शैतान रो प्रतिनिधि से गलियात को आ से जो पैलेस्टाइन मानन को लज्जित करूछंती
କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କଲେ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଲେଷ୍ଟିୟ ମଲ ଗଲିଆତ ସବୁବେଳେ ଉଠିକିରି କଣ କରୁଥିଲା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ହୁଙ୍କାର ପକଉଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ଅଛି ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା, ଲଢେଇ କରିବା। ସେ ହୁଙ୍କାର ପକଉଥିଲା, ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲା, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ବଧ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁଚ୍ଛକୁ ତୁଚ୍ଛ ରେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବଳକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ କଣ କଲେ? ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୟାକରି ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:49 ଏବଂ 50 ପଦ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣା ଝୁଲିରେ ହାତ ପୁରାଇ ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣା ଝୁଲିରେ ହାତ ପୁରାଇ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଢି ଛାଟିରେ ମାରି ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟର କପାଳକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ପଥର ତାହା କପାଳରେ ପଶିଯାଆନ୍ତେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ଛାଟିଣି ଓ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ଓ ପଲିଷ୍ଟିୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ନଥିଲା? ଖଡ୍ଗ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଛାଟୁଣି ଧରିକି ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଛାଟୁଣିଟି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ସେଇ ଛାଟୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାବୀର ଗଲିଆଦ ଶୈତାନର ପ୍ରତୀକକୁ କଣ କଲେ? ନା ଢଳେଇକି ପକେଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟୁଳିକୁ, ଛାଟୁଣିକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସ୍ତରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। So God can use the little things, whatever we have, He can use it. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଏଜୁକେସନ, ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ କଣ ନା ବାଇବେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଅଳ୍ପ କଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମତେ କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ବାଡି ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଛୋଟିଆ ବାଇବେଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ପଢିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଇବେଲଟା ପକେଇ ଦିଅ, ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଟା ଟିକେ କହିଦିଅ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ କଣ କରିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋଶାଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କର ଛାଟୁଣିକୁ ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଛୋଟ 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 ବିଷୟ। କେଡେ ବିଷୟ ଏଟା ମା ମାନେ? ଏଟା ବିଷୟ ମା ମାନେ? ଛୋଟ ବିଷୟ, ଛୋଟ ବିଷୟ, ଛୋଟ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି? ବଡ କରନ୍ତି। He can do it, ସେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ଗିଦିଓନର ଗୋଟେ ତୁରୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର God used the trumpet of Gideon. ଗିଦିଓନର ତୁରୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମିଦିଓନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ମିଦିଓନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ଯୋଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କମ୍, ଯୋଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କମ୍। ଏବେ ଯେମିତି କି କଣ ରୁଷ ହେଇକି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରୁଷ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କଣ ରହିଛି? ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କଣ ରହିଛି? ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ, ୟୁକ୍ରେନ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ନାଟୋ ଦେଶ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରି ନାହାନ୍ତି।
प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने मिडियन देश रे सब प्रकार युद्धास्त्र थिला युद्ध करबा पाई अन्य देशीय मान को पराजित करबा पाई सब पाई थिला तेणु गिदियन पाखरे किछि नाही गिदियन रो लोक माने मध्य दुर्बल लोक माने हारी जिबा लोक माने संगे संगे डरी की घरे पसी जिबा लोक माने तबे परमेश्वर कहउचंती जे गिदियन तुम हाथ रे कोन अछि परमेश्वर पचारिले आ गिदियन कहले प्रभु मो हाथ रे कोन अछि तुरी अछि कोन अछि तुरी अछि तबे ठीक अछि से तुरी को तुमे बजाओ तुम लोक मान को कुओ तुरी बजाइबा पाई दया कर से पद पढ़ी देबा विचारकर्ता 7 रो के जण 18 पद पढंतु जेते बेले मु ओ आंब संगी समस्त तुरी बजाइबो हां जेते बेले तुमे माने मध्य समुदाय छावणी रो चारि आडे तुरी बजाइ जेते बेले मु ओ के आंबर संगी माने मु आउरी मो सहित जो माने अछंती आमे तुरी बजाइबो सेते बेले तुम माने मध्य कोन करिवो तुरी बजाइबो समुदाय छाउनी रो टेंट रो चारिआडे कोन करिवो ना तुरी फुकिबो तुमे तापरे तुरी बजाई करी गोटे कथा कहिबो खड्ग सदा प्रभुंकर सपक्ष पक्ष ओ गिदियनंकर पक्ष खाली एई कथा कहिबा काको हानिबा दरकार नाही कार मुंडो काटिबार दरकार नाही कार अंत बुजळा बाहर करिबार दरकार नाही आउरी टांगी खंडा धरि करी आमे लड़ाई करिबार आवश्यक नाही जो तुरी अछि तुमे कोन कर तुरी बजाओ तमे गोटे कथा कहो आउ खड्ग सदा प्रभुंकर सपक्ष प्रिय भाई बहन माने एई कथा पदे से माने कहिले तुरी फुंकिले एवं से माने गोटे कथा कहिले जे खड्ग सदा प्रभुंकर पक्ष सपक्ष अटे प्रिय भाई बहन माने जदि आप माने देखिबे कोन हेइछि 7 पद के जने पढंतु 7 12 16 20 22 रे भलो भलो विषय अछि 7 12 16 20 22 पद रे एक्सीलेंट कथा सब कहा जाय छी अति आश्चर्य कथा सब कहा जाय छी मां माने भूख लागले मते कहबे तो सदा प्रभु गिदेन को कहिले जेउ 300 लोक चाकू चाकू करे जळ खाइले हां जेउ 300 लोक चाकू चाकू करे जळ खाइले से मानक द्वारा आम्भे तुंभ मानक उद्धार करिबा से मानक द्वारा आम्बे तुंभ मानक उद्धार करिबा ओ मिदिनिय मानक तुंभ हस्तरे समर्पण करिबा ओ मिदिनिय लोक मानक तुंभ हस्तरे आमे समर्पण करिबा आ समस्त लोक आपन आपन स्थान को चली जांतो आ बळका लोक सब पळे जाओ तमे डरुआ लोक माने गो बैक टू योर होम तमे जाओ घर को पळे जाओ तमे दरकार नाही लक्ष सैन्य मध्य रे 300 लोक दरकार मते आ बेसी दरकार नाही प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने प्रकृत रे 300 लोक एठी मिदियनीय लोक मान को परास्त करूना प्रकृत रे परमेश्वरंकर तुरी एवं जहा से माने कहिले मुखरे जे सदा प्रभुंकर सपक्ष रे खड्ग अछि ए कथा कहिले आ परमेश्वर से मान को कोन कले विजय प्रदान कले कहबा कि हमें हालेलुया हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया हालेलुया प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने छोटिया तुरी को परमेश्वर व्यवहार करी से महाजनता को एक विराट माने शक्ति रे परिपूर्ण देश को परमेश्वर कोन करछन्ते परास्त करछन्ते लज्जित करछन्ते तुरी बजाइले परमेश्वर को उद्देश्य रे से माने जयलाभ कले परमेश्वर गिदियन रो से साधारण तुरी को कोन कले व्यवहार करी विजय प्रदान कले अब माने जदि 12 पद देखिबे 16 पद देखिबे भलो विषय लिखा जाय छी मो बेसी पढिबा पाई चाहू नै किंतु गोटे पद के दीटा पढो से मिदिनिय ओ अमलेकिय ओ पूर्व देशीय लोक माने बहु संख्यक हेतुरु पंगपाळ परे तळभूमि रे पड़ी रहिथिले से मानकर ऑटो बहु संख्यक हेतुरु समुद्र पंगपाळ परे भूमि रे मुह माडी पड़ी की रहिले हालेलुया हालेलुया तुरी फुंकिबारु परमाणु बोमा एटे पका जाय नाही एटे मिसाइल पका जाय नाही कोन से गोटे बोमा एटे पकौ नांती केवल तुरी फुंकिबारु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे फुंकिबारु लोक माने तळे
कौन हेले झिंटिका परी पड़ी गले झिंटिका परी पड़ी गले आउ से माने मुख उठेई पारु नाहंती पड़ो भाई सेमानंकर ओट बहु संख्यक हेतुरु समुद्र तीरस्थ बाली परी असंख्य थिले से मानकर ओटो एते थिला जे असंख्य गणा जाई पारिबो नाही प्रिय भाई बहन एते ओटो नहीं थिले एते अश्व नहीं थिले एते हाथी से माने नहीं थिले तापरे तौ से 300 लोकन को 3 दल रे विभक्त करी से समस्तक हस्तरे तुरी ओ शून्य कलश ओ कलश मध्य रे दिहुडी देले 16 पद 20 पद ए रूपे 3 दलस्थ लोक तुरी बजाइले ओ कलश भांगिले 3 दलस्थ लोक तुरी बजाइले ओ कलश भांगिले पुणी बाम हस्तरे दिहुडी ओ दक्षिण हस्तरे बजाइबा तुरी धरिले ओ से माने डाक पकाई कहिले खड्ग सदाप्रभुंक पक्ष ओ गिदियनंक पक्ष 22 पद पुणी से माने सेई 300 तुरी बजान्ते सदाप्रभु प्रत्येक लोकर खड्ग आपना संगी ओ समुदाय सैन्य दल विरुद्ध रे चलाइले तैरे सैन्य दल सरदा आड़े बय सीटा पर्यंत शब्दटा निकटस्थ आबेल महलाल सीमा पर्यंत पलायन कले धन्यवाद तापर से माने दौड़ी की पलायन कले से माने आतंकित हेले डरी गले से माने परमेश्वरंकर सैन्य मानक सम्मुख रे आ ठिया हे कि रही पारिले नाही हालेलुया हालेलुया प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने परमेश्वर गोटे लक्ष लोकंक सहित 300 लोकंक ठिया करूछंती सेटा मते खंडा काती मिसाइल बोमा धरि की गन धरि कि नुह तुरी धरि की ठिया करूछंती तुमे तुरी बजाओ आउ से तुरी रे से माने कोन हेबे परास्त हेबे परमेश्वर गौरांत हेबे परमेश्वर के नाम महिमान्वित हबो तुमे समस्त विजय लाभ करिवो आउ से माने पलायन करिवे प्रिय भाई बहन माने प्रभु को लोक माने परमेश्वर छोट छोट विषय को कोन करंती व्यवहार करंती परमेश्वर छोट विषय को तुरी को व्यवहार करे तुरी इट्स नॉट ए हार्मफुल थिंग तुरी का को भुसीबा पाई कि आउ कोन से मारिबा पाई मर्डर करबा पाई केबे व्यवहार करा जाए नाही तुरी फुंकीबा पाई तुरी बजाइबा पाई तुरी नाचिबा पाई व्यवहार करा जाए प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने किंतु परमेश्वर से साधारण अस्त्र को तांकर गौरव निमंते व्यवहार करूचंती मिडियन रो लोक मानकु से परास्त करी कोन करचंती ना से मानकु सेठारु पलायन करबा पाई से दौड़ हालेलुया हालेलुया प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने परमेश्वर महान से करि पारंती असंभव को संभव करि पारंती शून्य रे से कोन करि पारंती ना आकाश मंडल को झुलाई पारंती प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने कथा मात्र के पृथ्वी को से सृष्टि करि पारंती माटीर धूली नहीं कि मनुष्य को आपन को मते से तैयारी करि पारंती एवं तारागण को से कथा मात्र के बनै पारंती नदी नद को तांकर कथा मात्र रे से सृष्टि करि पारंती ए प्रकार महान परमेश्वरंकर सेवा हमें करूछु ए प्रकार आश्चर्य परमेश्वरंकर सेवा हमें करूछु प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आमे जदि विश्वास हबा प्रभु मो पाखरे छोट बाड़ी अछि प्रभु मो पाखरे छोट तुरी अछि प्रभु मो पाखरे छोट गोटे बाइबल अछि मो भलो भाबरे पढि पार नै प्रभु थ्रो इट डाउन फिंगे दियो सेटा यीशु को ना धरि के फिंगो प्रभु कार्य करिवे प्रभु को पय विश्वास हो प्रभु कार्य करिवे मते दियो प्रिय भाई बहन प्रभु कहउछन मते दियो मु व्यवहार करिवे से दिन से जो सारफत विधवांकर से जो अल्प किसी मैदा एवं गोटे छोट पात्र रे अल्प टिकी तेल थिला सेठी परमेश्वर कोन कले आश्चर्य कार्य कले जे से जो दुर्भिक्ष समाप्त हेबा पर्यंत समस्त खाइले पीले प्रभुंकर दास एलियो परितृप्त हेले एवं से माने परमेश्वरंकर गौरव कले प्रिय भाई बहन प्रथम राजा बली 17
12 पदरे से कथा कह जाइछि मु बेसी किछि आ पढिबा पई चाहू नै प्रभु को जदि देबा प्रभु व्यवहार करिवे जो पर्यंत आपण प्रभु को देबे नै प्रभु व्यवहार करिवे नाही प्रभु को जदि देबा परमेश्वर कोन करिवे व्यवहार करिवे जो 6 अध्याय 9 रु 11 पदरे परमेश्वर बा यीशु ख्रीष्ट शिष्य मान को पचारले कहिले का पाखरे किछि अछि कि आनो का पाखरे किछि अछि कि आनो 20,000 लोक हंतसंत होउचंती सकाल टारु मध्याह्न पर्यंत वाक्य शुणी शुणी के पर्वत रे अचंती दुकान बाड़ी से पाखरे नाही प्रिय भाई बहन माने यीशु ख्रीष्ट पितर जोहन जाकुब को डाकी के कहउचंती का पाखरे किछि अछि कि पचार के जने पढि दियंतु आई एम गोइंग टू एंड द मेसेज नाउ मु समाप्त करूछि कारण बेसी समय हैला लेंबू बेसी चिपड़िले कोन हेबो पिता हबो तेनु करी आमे सेटा खटा थिला बेलकु ही कोन करबा पी दब ता पाखरे जबर 5टी रोटी ता पाखरे जबर 5टी रुटी हां भजा माछ अछि ओ 2टी भजा माछ अछि किंतु एते लोकन पई ता कोन हेबो किंतु एते लोकन पई गुरु कोन हबो 5टा रुटी कोन गहम रुटी आउरी 2टा माछ सुकुआ माछ यीशु कहले लोकमान को बसाओ यीशु ख्रीष्ट कहले माने अविश्वास करथबा यीशु ख्रीष्ट कहले से दात में बेसी जुक्ति करो नाही कोन करो पितर टे जुक्ति करथले ना पितर आगर जुक्ति कर पितर को प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछन बेसी जुक्ति मो सहित करो नाही लोक मान को धाड़ी धाड़ी करी कोन करो बसाओ हालेलुया 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 तापरे से स्थान रे बहुत घास थिला से स्थान रे बहुत घास थिला एनु संख्या रे प्राय 5,000 पुरुष बसिले संख्या रे 5,000 पुरुष बसिले यीशु सही रोटी घेने धन्यवाद सेतिरे सेही रुटी घेने यीशु ख्रीष्ट धन्यवाद देले बसितिबा लोकमान को ता बांटी देले बसितिबा लोक मानकु कहले शिष्य मानकु समस्त को बांट बोली कहले सही प्रकार माछ मध्य बांटी देले सही प्रकार माछ मध्य बांटिले से माने जेते चाहिले सेते देले से माने जेते चाहिले सेते देले आ से माने परितृप्त हुअन्ते से माने परितृप्त हुअन्ते आपण शिष्य मान को कहले हां एक जे परि किछि नष्ट न होए एति निमंत्रण जे परि किछि नष्ट न हुए एथि पई सचेतन रुह बळितिबा भंगा खंड गुडी को एकाठी बळितिबा खंड गुडा को गोटेई करी कोन करो साइती रख से माने जेते खाइबे सेतके दियो माछ रांदले बेसी खाउ चुकी नाही मा माने मु आपनकर गां को आसु आसु देखुतिले जे बहुत डैम अछि बेसी माछ मिलुतिबो मु भाबुची गोटे दिन जाल धरि के आसी हम पसिबु बोली मु माछ बोल धरुतिले आगुरु मु गोटे माछुआ पिला टाइप थिली मु स्कूल न जाय मु बिलो को पळौतिली स्कूल न जाय बंदरे थिबी मो मां खोजुतिबो मते को क्वाडे गला से देखला बेल को मु थिबी कोठी बिलो रे मु आसिले देखुतिली ए भलो माछ ए जागो मिलिबो माछ खाइले टिके बेसी भात खाइबा को इच्छा लागे हां कि नहीं जेते से माने खाइबे सेतकी से माने को दिया जाओ यीशु ख्रीष्टकर आदेश से माने को पाए एज मच एज पॉसिबल फीड देम से मान को यथेष्ट प्रमाणे कोन करो खुआओ पाखा पाखी 20,000 लोक प्रिय भाई बहन माने पुरुष मान को संख्या केते थिला 5,000 माने स्त्री माने 5,000 पुरुष 5 स्त्री 5 केते हला आ दीदीटा पिला हिसाब करबा आमे 2 हमरो 2 आमे 2 हमरो 2 कोले केते हला 2 2 4 इंटू जदि हिसाब करबा 20,000 पाखा पाखी 20,000 लोक सेटे बसिचंती 2टी माछ 5टी रुटी रे परमेश्वर से मान कोन करछंती परितृप्त करूछंती लेखा जाईछि जे आउ 12 टोकेई बळी गला बळीबा जिंस को मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट नष्ट करबा पाई चाहू नांती आमे अनेक समय रे हमरो एरिया रे कोन बेसी की माळ एटा मेरदा माल बेसी धान जमी आम आड़े जमी नाही भाई बहन माने बेसी जमी नाही जमीदार लोक माने आमे नहु आम पाखरे खंडे मध्य जागा नाही आपन आड़े गोदा गोदा पड़िया पड़िछि अनेक समय रे आमे भात एतकी खाइबा एतकी मागिबा आमे फिंगी दउ भात आमे एतकी खाउछु किंतु गोटे प्लेट भात मागुछु आमे एते खाइबा बळका फिंगी काई भात बेसी एठी देखुछु आमे जे किमते धान चाष होउछि एई जो पाळ सब आमान को षष्ठ भाव रे तार प्रमाण करूछि
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ଦେବେ। ଯଦି ପିଲା ପାଉ କେଜି ଖାଇବ 200 ଗ୍ରାମ ଦେବେ ତାକୁ। କେତେ ଦେବେ? 200 ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କୁ 300 ଗ୍ରାମ ଦେବେ ନାହିଁ। 300 ଗ୍ରାମ ଦେଲେ ସେ 50 ଗ୍ରାମ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। ତେଣୁ ପାଉ କେଜି ମା ମୁଁ ପାଉ କେଜି ଖାଇବି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଭାତ ଖାଇବି ମାନେ ଟିକେ କମେଇକି ଦେଇଦେବେ। ସେ ଖାଇସାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା, ସେ ଖାଇସାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସବୁ ବଳିଛି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ କୁହ, ତମେ ଗୋଟାଅ ସବୁ। ସେମାନେ ଗୋଟଉ ଗୋଟଉ 12 ଟୋକେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେଇଲେ। 5ଟି ରୁଟି ଏଡ଼ିକିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗରେ ସେ ବାଳକ ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ବାଳକ ନେଇଥିଲେ। ବାଳକ ଦେବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବାଳକ ଦେବାରୁ ଯଦି ଆମେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ତା କଣ କରିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ଦିଅ। ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ଦିଅ। ହିତୋପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଛି 23:26 ପଦରେ ଯେ ହେ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଜଷ୍ଟି ହଉ କିମ୍ବା ଛାଟୁଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାମ୍ପେଟ ତୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ହେଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସରଳ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦଉଛି, ତୁମ ଚରଣରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 5 କ୍ଲାସ ପଢିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବାଇବେଲ ଜାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର miraculously he will use you for the greater purpose of God's kingdom. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ମହାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।